से कहीं नुहति मात्र आम अतिप्रिया आचार्य भारती सागर मुझे यीशु ख्रीष्ट नाम आह्वान करुच्ची से आज आवश्यक वाक्य हम प्रत्येक को प्रदान कर समस्त को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाऊँगी आउ विशेषकर परमेश्वर को धन्यवाद दो विगत दिन माध्यम समय प्रभु आम को सुरक्षित रखी यही महामारी आम देखु अनेक विषय अनेक दुर्घटना दुख कष्ट फैमिली प्रॉब्लम अनेक विषय क्षणी परमेश्वर आम को सुरक्षित रखे से निमंते कोटि कोटि धन्यवाद जनाए आ प्रभु को धन्यवाद जनाए जे आपण सम्मुखें किसी वाक्य सेयार करने निमंते मनोनीत कर विशेष पास्टर धन्यवाद दिए जे से विश्वास करे आज प्रभु वाक्य को सेयार करने निमंते ए जगह मते स्थान दे से निमंते धन्यवाद दिए जहाँ भी हो आम समस्ते खुशी अच्छु बोली आज ए जगह आम उपस्थित अच्छु धन्यवाद भौणी तुम ग्रुप को बहुत सुंदर रूप से स्तुति आराधना कल आम समस्त आगे नेल तुम स्तुति आराधना द्वारा आम आत्मिक जीवन में अभिवृद्धि आहरी आग को बढ़ा निम्ते उत्साहित कर प्रभु तुम को आशीर्वाद करके आहरी तुम फैमिली तुम समस्त गौरव निम्ते व्यवहार करूँ अनेक साक्ष्य शुणु जिते आम साक्ष्य शुणी था से अन्य मान द्वारा कौन होता है उत्साहित होता है अनेक समय आम तुनी रही था माने नहीं जे आमको प्रभु आशीर्वाद करना किसी नहीं साक्ष्य आम जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट अटे यह आम जानूँ आसतु मैंने वाक्य निकटवर्ती होगा पूर्व मुझे छोटे प्रार्थना करुच्ची धन्यवाद धन्यवाद जुगे जुगे गौरव संभ्रम पाइबार एकमात्र परमेश्वर पिता तुम्हारे पवित्र महान गौरव हो प्रशंसा प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर अट प्रभु तुम्हें आम जीवन आसबारे बाहर भीतर प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय प्रभु तुम्हें आम को निरीक्षण करुच जहाँ प्रयोजन प्रभु तुम्हें आम को जाचपणा प्रदान कर राजा से निमंते धन्यवाद दूसरी प्रिय प्रभु आम कौन योग्यता कि पूर्णता नहीं पिता से तुम्हारी दया से प्रेम प्रभु तुम्हें आम को आवरी रखीच आम को व्यवहार करुच प्रभु से निमंते धन्यवाद दूसरी प्रिय प्रभु ए जगह जी जन उपस्थित अच्छा प्रत्येक जन को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक जन को हृदय तुम्हें कथा कह हे प्रिय प्रभु विशेषकर मो निज को तुम चंद्र रखुची प्रभु आज जो वाक्य प्रभु मु कहवा निमंते जाऊँगी तुम्हें मो मुख दे कथा कह प्रभु मत आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु तुम्हारे वाक्य को कहवा निमंते शक्ति प्रदान कर प्रार्थना करुच्ची प्रिय प्रभु ये परिवेश को सुस्थिरता दिया बोली प्रार्थना करुच्ची राजा विशेषकर आरंभ शेष पर्यंत तुम सर्ववर्ती परमेश्वर हो ये प्रार्थना शुणिल उत्तर दिल बोली जीशु का नाम मागुची आमेन प्रेज द लॉर्ड पुणी थे प्रभु महानाम को धन्यवाद दे यही समय प्रभु आम को आशीर्वाद कले अनुग्रह कले अनुग्रह सकाश आज आम गोटे हप्ताह सरी गोटे हप्ताह विश्राम बार आम मान को प्रभु मनोनीत कर वाक्य शुणा निमंते आम समस्ते जाचु समस्ते पढ़ुचु सब विषय बुझुचु अनेक समय आम चिंताधारा थाए जे से विषय को बारंबार कौन प्रचार अनेक लोकंर क्वेश्चन थाए ए जगह भी किसी लोग अच्छा आम निजे निजे जापारा जे वाक्य जोटा कि बाइबल सदा सर्वदा आम को गोटे बाइबल दिखाई कौन प्रचार करने निमंते सब बेले गोटे बाइबल ए बाइबल सहे आम अन्यटा को कौन प्रचार करूनु जेते बेले आम प्रथम क्लास रु सरला परे द्वितीय क्लास को जाई था आम बही सेटा थाए चेंज हुए
କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ କଦାପି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ମୁଖରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା କ'ଣ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି? ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଅନେକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲୁ ତାହା ଭୁଲି ସାରିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିବା, ଯେଉଁ ବିଷୟ କମିଥିବ ଆମ ପାଖରେ, ସେ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କରେ। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥାଉ, ମୋ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଢେ ସେ ବାକ୍ୟ ମତେ ନୂତନ ନୂତନ ଯୋଉଟା ଯେମିତିକି ମତେ କହୁଅଛି, ଏ ବାକ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି ହଉଥିବ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥଦର୍ଶକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଦେଇ ନ ଗଲେ ଆମେ କୋଉଠିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିବି, ବାକ୍ୟର ଆଦିରୁ ରେଭେଲେସନ, ଯୋଉଟା ଜେନେସିସ୍ ରେଭେଲେସନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ବିଷୟ, ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିକଟକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିନଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେହିପରି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କଥା କହିଥିଲେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମନେ ପକାଏ କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ପାପ କରିନଥିଲେ କି? କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପାପ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଯୋଉଟା କି ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କହିଥାଉ, ହେଲେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭାବିଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭାବକୁ ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପମାନକୁ ନେଇ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଉ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଥାଉ, ସତରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୋଉଟାକି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ତାପରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ସୋଲୋମନ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଉ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କାହା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଅଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ବି ଅଭାବରେ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ହିବ୍ରୁ ତାର 11 ପର୍ବର 6 ପଦରେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେନ୍। ଆଉ ଦେଖୁଅଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଆମେ ହିବ୍ରୁ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଖୁଛୁ 11ରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
विश्वास विषय सब अच्छी से जीवन में कौन कौन घटी अच्छे से विषय जिते आम पढ़ी आम उत्साहित करे आम को आग बढ़ा निमंते साहाय्य करे तो ये विषय पढ़ुछु आउ जिते बेले आम कौन करबा खाली विश्वास कले हबो कि कौन करबा को पड़बो हमको अन्वेषण करबा को हबो काहर अन्वेषण करबा को पड़बो सदा प्रभुଙ୍କର अन्वेषण करबा को पड़बो तो आज आमे निज को आमे क्वेश्चन पचारिबा दरकार जे आमे परमेश्वर को अन्वेषण करूछु कि आज आमे धैर्यर सहित ताको खोजुछु कि आउ जदि आमे पुरस्कार पाइबार अछि ताले आमे धैर्यर सहित विश्वास सहित आमे प्रभु को अन्वेषण करबा आउ विश्वास एपरि एक जिनिस तो अनेक विषय अच्छी अनेक लोक जेति कि आमे देखुछु जो कि माने असह कष्ट तांकर आइब तो माने से कथा भाबले बहुत कष्ट हुए लास्ट रे तांको समय रे आ किए नथिले किए निज स्त्री मध्य से छाड़ी दिले केते कष्ट आसुतले केते दुख हेले आम जीवन में गोटे छोटिया विषय हेले आमे काहा को निंदा करता परमेश्वर को निंदा करता हेले सतरे से आम मान को निमंते कि प्रकार एग्जांपल अटंती आज मध्य आमे अनेक लोक अछु जो माने कि देखुछु बाइबल रो प्रथम रो शेष पर्यंत समस्त विश्वास देखुछु तथापि अविश्वास रे जीवन काटुछु कि नहीं काटुछु तो हम जदि देखुछु ताको लाइफ रे ई प्रकार जिनिस ताको जीवन और ताको देह को मध्य माने देखिला को स्थान नथिला जे परे हेतिला तांकर परिवार वाला तांकर अनेक विषय अनेक समय माने अनेक लोक प्रचार करे छथि कोइ कोन में बारंबार से मन में कहउछथि रिमाइंड करो छथि मने पकेते छथि आमे जे परे ताको कष्ट को भूली न जाऊ आमे मध्य ता विश्वास करे जे परे धैर्य धरि प्रार्थनार सहित जीवन काटिबार अछि तो सेही परि अनेक लोक आमे माने बाइबल रे देखुछु तो आज को गोटे वाक्य पढ़िबा को चाहे जोटा कि लोकलिखित सुसमाचार तार 8 पर्व 8 पर्व तार 40 रु 56 पद जाए हम के पाठ करबा के जने साहाय्य करबे जीसु बाहुड़ी आसंते लोक समूह तांको आनंद रे ग्रहण कले कारण समस्त तांको अपेक्षा रे थिले आ देखो जाइरस नामक जने व्यक्ति आसिले से समाज गृहर अध्यक्ष थिले से जीसु को चरण तले पड़ी अपना गृह को आसीबा निमंते तांको विनती कले कारण तांकर प्राय 12 वर्ष बयसर एकमात्र कन्या थिला आ से मृत प्राय होइतला किंतु से जाउतबा समय रे लोक समूह तांको ऊपर मारी पडुथिले सेतबेले 12 वर्ष पर्यंत प्रदर रोगग्रस्त जने स्त्री लोक जेकी काहारी द्वारा सुस्थ होई पार नथिला से पछाडु आसी ताहाको वस्त्रर झुंपा छोइला आ तत्क्षणा ताहार रक्तस्राव बंद होला तेतरे जीसु कहिले के मते छोइला मात्र समस्त अस्वीकार करते भीतर कहिले के गुरु लोक समूह जनता जंती होई आपन को ऊपर मारी पहुचती किंतु जीसु कहिले के जने मते छोइला कारण मो ठारू शक्ति बाहरिला बोली को जानिनी जेतबेले स्त्री लोकटी देखिला जे से रुचि होई पाला नाही सेतबेले से थरी थरी ताको चरण तळे पड़ी कि हेतु ताको छोइला पुनी किपरि तत्क्षण सुस्थ होला ताहा समस्त लोकक साक्षात प्रकाश कला सेतिरे सेतिरे से ताको कहिले बसे तुमार विश्वास तते सुस्थ करि अछि शांति रे चली जा से एही कथा कहउतबा समय रे समाज गुरु अध्यक्ष गुरु जने आसी कहिला आपण को छियो मरि गलानी गुरु को आउ कष्ट दियंतु नाही किंतु जीसु यह सुनी ताको उत्तर देले भय कर नाही केवल विश्वास कर आउ से बंचिबो पुनी से गृह को आसी पितर जोहन व जाकुब पुनी बालिकर पिता माता बिना आ कहा को आपण संगरे भीतर को जीवा पाई देले नाही मात्र समस्त ताहा तालागी रोदन करू करू छाती रे मारी होतिले सेतरे से कहिले रोदन कर नाही से मरि नाही मात्र सोई पड़ी अछि
कथा कहूली आज यह अनेक विषय अनेक माने प्रभु दास कथा कहली आज ए वाक्य कहूँ देखु आम समस्ते ए जगह आम पाइबा पार्बा जोटा कि विश्वास आउ धैर्य विश्वास आउ धैर्य ए जगह आम माने निरीक्षण करबा ए वाक्य रे कोउटा विश्वास आउ कोउटा धैर्य अटे आउ गोटे विषय जोटा कि प्रथम रे आम देखु जे देख जाइरस नामक जड़े व्यक्ति आसिले से समाज गृहर अध्यक्ष थिले से यीशुकर चरण तले पड़ी आपण गृह को आसीबा निमंते तांको विनती कले से जड़े कोन थिले अध्यक्ष थिले रूलर थिले से माने गोटे मुखिया जेमिति थांती से परिकार आउ से जानिले जे परमेश्वर महान परमेश्वर अटंती ता पूर्वर आमे जदि भी पढ़िबा देखिबा से अनेक लोक को सुस्थ करिथिले अंध को आखि देथिले छोटा को चलिबा को देथिले विभिन्न प्रकार माने आश्चर्य कर्म मिराकल करथिले अनेक लोकन कठारे आउ से जानिथिले जे जैरस परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर अटंती कोन पाई से विनती कर प्रार्थना कर माने विनती करबा निमंते जाइतिले परमेश्वर को निकट ताको 12 वर्षर छियो मरि जाइतिला आमे माने भाबी पारुथिबा चिंता कर पारुथिबा आमे जदि भी तांको जगह रे आमे निजको रखिबा की पर कष्ट तांको लागु नथिबो आ जेते बेला आमे गाँर मुखिया हेताओ आमे माने देखो जेते बड़ लोक हेताओ सेते बेला गर्व बोली गोटे जिनस थाए से मानकर आमे बड़ लोक बोली अनेक समय आमान को किसी दरकार थले भी आमे सेमान को पाखो को जाई न थाओ हेले से बड़ हे जने समाज द्वारा अध्यक्ष हे मध्य माने तांको मन रे गर्व नथिला कोन पाए से जानि थेले जे विश्वास थिला जे तांको झियो को से माने सुस्त करबे यहा थिला तांको विश्वास आउ से जाई कि माने जेते जीसु आसुतन तार 40 पर्व जेते देखो छु आमे जे अनेक लोक आनंदित होचंती परमेश्वर आसुचंती परमेश्वर आसुचंती जेहेतु से जानि थिले जे परमेश्वर किए आउ से आशीर्वाद द्वारा आमन जीवन रे मध्य कोन हबो तो ए विषय से माने जानि आनंदित होथिले खुशी रे गोटे दिन थिले कि अनेक लोक थिले जेते बेले जदि हम बलांगीर को जणे जेति मुख्यमंत्री जदि आसी कि अनेक लोक अछते देखिबा निमंते माने से माने उत्साहित होय लागि पड़थि पुरला से जेते परमेश्वर आसुचंती जेते स्वस्थकारी ईश्वर आसुचंती जेते अनेक मिराकल को माने सुनि अछंती लोक आसुचंती सेते लोक माडी पडुचंती अनेक भीड़ थिला तथापि से जागा को से जाई तांकर पाद तले पड़ी से अनुरोध करछंती प्रभु मो घर को आसु विनती खाली माने जाई के नॉर्मल है विनती कोइ आशा करबाटे कोन विनती अर्थ माने कोन माने अनुरोध करबा रिक्वेस्ट करबा तांको माने की पूरी कष्ट नथिला से अनुरोध करथिले परमेश्वर को जे आसे मो घर को आसंतु बोली आ तांतले देखु छु कारण तांकर प्राय 12 वर्षर बयसर एकमात्र कन्या थिला आ से मृत प्राय होइथिले किंतु से जाउतिबा समय लोक समतांको ऊपरे माडी पडुथिले आमे देखु छु से मध्य आमे जगह देखु छु वाक्य जे कि प्रकार कष्ट से पहुंचिथिबे परमेश्वर को पाखरे आ प्रभु कर्म हमको धन्यवाद हो आ आमे देखु छु जे से पहुंची पारिथिले परमेश्वर को विनती करथिले आ तार तरको जेते आमे पढिबा अनेक विषय अछि से अनुरोध करथिले आ गोटे विषय देखिबा जोटा कि आमे से एटा आमे पढिला माने अनुरोध विषय करा आ गोटे विश्वास विषय जोटा देखिबा कि जोटा कि से स्त्री रोगाग्रस्त थिला माने अनेक वर्ष केते वर्ष 12 वर्ष हमको जदि गोटे दिन कष्ट होउची गोटे दिन जर होउची हमको माने धैर्य न थाए आमे भांगी पड़िता अनेक कष्ट हेताए हेले 12 वर्ष आमे चिंता करि पारु छु कि 12 वर्ष की प्रकार कष्ट से सहितिबो कोन से तुनी घर रहि दिबो कि अनेक पैसा पत्र मध्य खर्च करथिबो जे जहा होइतिबो ताहा करथिबो अनेक
ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କିଛି ନ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିବ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉନଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ମାନେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ କାହାର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ଯେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହିପରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ କି ହେଲେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ ସେ କ'ଣ ଛୁଇଁଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିନଥିଲା ତାର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଛୁଇଁଥିଲା କ'ଣ ଛୁଇଁଥିଲା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଧରିଥିଲେ ସେ ଝୁମ୍ପା ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଯାଇକି ସାମ୍ନା କହିଲେ ଆମ ସେପରି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଥାଉ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ମାନେ ସେ ମୋତେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି ଏହା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଟିକେ ଛୁଇଁଥିବ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୋଉଟାକି 50 ଦେଖାଉଛି 49ରେ ସେ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘରୁ ଜଣେ ଆସି କହିଲା ଏଟା ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଲୋକକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି ବୋଲି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି କିଏ ଛୁଇଁଲା ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ଆମେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଗଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯାଇଅଛି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ କିଏ ଛୁଇଁଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କିଏ କହିଦେବେ ତାଙ୍କର ଦାସ ଜଣେ କହିଦେବେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ କିଏ ତମକୁ ଛୁଇଁଲା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ଆଉ ସେ ଭୟ କରିଦେବ ନା ସେ ତ ଭାବୁଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଧୀରେ ଯାଇ ଛୁଇଁବି ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଜଣେ ଛୁଇଁଲା ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ସେ ମାନେ ନିଜକୁ ଛୁପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ ମାନେ ସର୍ଜନ କରି ମୁଁ ଛୁଇଁବି ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗାରେ ମହାନ ବିଷୟ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଏତେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଇଁ ଯଦି ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି ଏହା କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହିତ ବିଷୟ ନାହିଁ କି ଏ ବିଷୟଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଅଛି ତମେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ମାଗୁଛ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯେ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ ଯେ କୋଉ ଟାଇମରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ସେ ଜିନିଷ ନ ପାଇଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଉ ଯଦି ଆମେ ସତରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣୁ ସତରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
माने मन रखा उचित अटे। आउ से स्त्री को परमेश्वर माने कहउछन्ते जे तुमे सुस्थता पाइछ बोली प्रभु तांको आशीर्वाद करे सुस्थता देले। आउ देखो जे जाइरस जो परमेश्वर को अनुरोध करथिले जेते बेले जाइरस परमेश्वर को निकट को जाइथिले तांको परिवार मध्ये तो अनेक लोक थिले से माने कोन कहिथिबे ए तो मरि जाय अछि कोन देखु आमे कोन चिन्हि पारनु कि मरि जाय अछि आ कि जीवित अछि। अनेक लोक हसी थिबे अनेक लोक मूर्ख परिका काम करूछु मध्ये एति कथा मध्ये कहिथिबे से माने हेले से कथा को से सुनिथिले कि जाइरस सुनि नथिबे से विश्वास करथिले जे जहाँ हेले भी परमेश्वर आसीबे आउ मो झियो को से सुस्थता देबे बोली से विश्वास करथिले। आउ सदरे परमेश्वर महान परमेश्वर अटंती आउ जेते बेले जाय से अनुरोध करथिले अनेक लोक तुच्छ करथिले आउ ए जगह रे कहउछन्ते मध्ये तो से तथापि से विश्वास करथिले। आउ ए जगह देखो जो सही कथा कहउथिला समय समाज अध्यक्ष घर जणे आसी कहिला आपनक झियो मरि गलानी गुरु को आउ कष्ट दियंतु नाही। देखो जेते बेले आमे परमेश्वर को निकट को लागि जाउ हम अपेक्षा करथो माने विभिन्न प्रकार समस्या मान को रोकिबा निमंते आसी थाए ए जगह देखो कोन पाई जाउ छ तम झियो मरि साइ अछि जति परमेश्वर ता कथा को धरता दे परमेश्वर को निकट पहुंची पाथा कि ताको जे सुस्थता पाई थान कि एले से विषय नाही से एते विषय कहबा परे मध्य से यीशु को अपेक्षा करथिले से किछि समय लेट होथिला माने पहुंचीबा निमंते आ सेते पर पर्यंत से विश्वास र सहित धैर्य धरि रहिथिले। आ ए जगह को यीशु को अछंती किंतु यीशु एहा सने ताको उत्तर देले जेते बेले से माने कहउथिले आ कोन पई गुरु को कष्ट दोछ तम जे मरि साथे सेते बेले यीशु सने बडे कथा कहले जे यीशु उत्तर देले भय कर नाही केवल विश्वास कर कोन कहले विश्वास। आज आमे से विश्वास को आज आमे मने पकाउछु विश्वास करबा को कहले परमेश्वर अनेक समय माने अनेक वर्ड आसे थाए किछि वर्ड रो माने बहुत पावरफुल थाए विनती जोटा कि आमे देखोछु खाली जाय कि कहले सेटा का विनती होला आ ए जगह देखोछु विश्वास तो ए विश्वास कथा जेते परमेश्वर कहले आउ से पहुंचीबे तमे विश्वास रखो पहुंचीबे आ देखो जो पुणी से गृह को आसी पितर जोहन जाकूब पुणी बालिकार पिता माता को बिना आउ काकू आपण सांगरे भीतर को जीवा पाई देले नाही से आउ अनेक लोक अछंती से मान को जीवा को देले नाही मात्र समस्त ताहा लागि रोदन करूथिले छाती मारी होई थिले सेति से कहले रोदन कर नाही से मरि नाही मात्र सोई पड़ी अछि। जेते बेले परमेश्वर पहुंची अछंती आ तांकर माता तांकर रिलेटिव समस्त दुख रे माने भांगी पड़े माने रोदन कर अछंती से समय में मध्य परमेश्वर को अछंती रोदन कर नाही। आमे जदि कष्ट रहछु कांदु अछि जदि माने के जण मरि जाय अछि के जण जदि आसे हमको कहबो कांदो नै कोन पई कांदु छ की प्रकार कथा माने भारी ओडे से अन्य प्रकार अटे तो सेते बेले परमेश्वर समान को धैर्य धरिबा निमंते दो अछंती जे रोदन कर नाही से मरि जाय नाही से कोन होय अछि कोन बोली खाइ छी सोई पड़े अछि तो ए जगह सोई पड़े अछि परमेश्वर जाय अछंती तथापि से जगह रे पहुंचीबार विलंब अछि जेते बेले आमाक जीवन रे मध्य विलंब आसे ताहा परमेश्वरंकर गोटे इच्छा अटे गोटे योजना अटे आमानक निमंते आमे जेते बेले जदि भी किछि विलंब रे पड़ी थाउ आउ तांको अपेक्षा धैर्यर सहित रहि थाउ सेते बेले आमे निश्चय प्रभु आमानक आशीर्वाद करंती आउ धैर्यर फल आमान के देखांती। तो ए जगह आमे देखो जो से जगह रे परमेश्वर पुनी थर कोन करछंती मात्र से तार हाथ धरि डाकी कहले आगो बालिका उठ माने नॉर्मल रे से सोई अछि आ आगो बालिका उठ से समय लोक मान कोन भाबुथिबे यीशु को प्रति
ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଇରସକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିବେ, ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଣିଛି ତା ଝିଅ ତ ମରିସାରିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ପରିହାସ କରୁଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ହସୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ତା ତଳକୁ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିବା ସେଥିରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ଉଠିଲା, ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେହି କ୍ଷଣି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଡାକି ଉଠିବେ, ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ମିରାକଲ ଥିଲା, ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଯୋଉ ମାନେ ପାୱାର ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ଡାକରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଆଗ ବାଲିକା ଉଠ, ତ କ୍ଷଣି ସେ ଝିଅ ଯେମିତିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ଉଠିବ ସେଇପରିକା ଉଠିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବେ କି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ କାଟି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏ ଲୋକ ମାନେ ବାଇବେଲର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କଥା କହିଥାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ଲୁକ 8ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହେ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ହଁ ସତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଥାଉ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ଶୁଣିଥାଉ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓ ଏଟା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ତାହା ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣତଳକୁ ଆସିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛି ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ପଢ଼ି ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ନ ଭୁଲି ସେ ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁ। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥେସଲୋନିକେରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ 5 ପର୍ବର 16-18ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା ସଦା ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ସଦା ସର୍ବଦା ତମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଭାବି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହନ୍ତି ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିରନ୍ତର ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର, ଆନନ୍ଦ କର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏ ବାକ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଟେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହଉ। ଅନେକ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥାଉ, ତଥାପି ଜଣେ ଜଣେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସାହିତ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ଏ କଥା କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ସରିଗଲା ତ, କୋଉ କଥା ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଜଣକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମଙ୍କ ଯିବାରେ ଆସିବାରେ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ହେଲେ ତାହାର ଉପକାର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ବିଶ୍ୱାସର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ।
विश्वास करूछु बोली कहिथा पार्टी रे कहिथा हेले आत्मा रे कहिथा प्रार्थना करूछु कहिथा प्रार्थना करथो हेले हमर अंतर सहित हम प्रार्थना करनथा धैर्य धरिछु बोली हम देखाउ हेले धैर्य न थाए हेले आमे समस्त जानिबा दरकार जे ये एकमात्र पुस्तक जोटा कि परमेश्वर वाक्य हमको धैर्य धरिबार मते सहाय्य करिଥାଏ आगो को बढ़िबार मते उत्साह करिଥାଏ तो आज आमे समस्ते विशेष किसी कहबा चाहू ना जोटा कि जेंति वाक्य हमको मने पकाउछि बारंबार हमर दुर्बलता को माने आगो को और स्ट्रांग हेबा निमते सेही परि सेही विषय मो आपनक मानक मध्य रे रखछि आमे समस्त जानिछु वाक्य रे कोन अछि तथापि आमे दुर्बल होई पडिथाउ तो आज पुଣି थरे वाक्य मो कहबा को चाहे अनेक माने प्रभुकर दास दासिनी माने ए वाक्य को प्रचार करंती सब विषय है जे मने पकेबा से विषय को आमान को धैर्य धरबा अनेक समय चिंता कर बारंबार से गोटे को कोन पाठ प्रचार करछन नाही प्रभुकर दास सेटा आमान को उत्तम निमते आमान को धैर्य धरबा निमते आउ आज आमे निज निज को प्रस्तुत करू जदि बा हमर किछि दुर्बलता अछि अविश्वास अछि धैर्य नाही प्रभु को चरण तलक आसु प्रार्थना करू धैर्य सहित विश्वास करू जे आमे जेते भी बाइबल रे प्रभु को दास मानक दे कार्य करि अछंती से परि प्रभु को हमर जीवन रे कार्य करि नांती भी महान कार्य करि अछंती हेले आमे कोन देखा करि था जेंति कि हम जीवन रे किछि परमेश्वर करि नांती हेले परमेश्वर महान अटंती समस्त जीवन रे किछि ना किछि आश्चर्य क्रम करे छोट बड़ ता सहित किछि नै हेले परमेश्वर आज पहुंची छ तो परमेश्वर के आशीर्वाद को पहुंचे छ आज आमे देखो छ दिवस हे करा की परिस्थिति रे लोक माने नहा के दुनिया रे ताको परिवार की अवस्था थिबो हे परमेश्वर महान परमेश्वर अटंती जिससे आम मान को सुस्थ सबल खाइबा पीबा पिबा सब विषय दे आज प्रभु का गौरव करबा निमते जगह आम को समस्त उपस्थित करछन प्रेज द लॉर्ड प्रभु रो मन को धन्यवाद दो विश्वास करो बारंबार बारंबार हम मने पकेबा दरकार जे हमें विश्वास करू कि नै जदि भी हमें भांगी पड़छु गोटे कथा हमें मने रखबा कथा जति बेले हमें भांगी पड़ो प्रिय प्रभु को दास दासिनी हम माने वाक्य माध्यम को जीवन दरकार के ए परमेश्वर को वाक्य माध्यम को जीवन हमें जति बार ए जगह को पहुंचु जो हमर सब समस्या समाधान हो अनेक समय ए जगह मध्य साक्ष्य सुनि अछि जे प्रभु को वाक्य द्वारा कथा कहले प्रभु प्रार्थना करदिले आ प्रार्थना द्वारा परमेश्वर पिता कथा कहले आ केते बेले कथा कहले तमे जेते परमेश्वर विश्वास कला सेते बेले परमेश्वर कथा कहले तो आज ए समय रे आमे निज निज को प्रस्तुत करू आ प्रभु को चरण तले लागू सदा सर्वदा ताको विश्वास करू आ आमे जे पर भूली न जाऊ जे आमानकर जीवन रे ताकर कोन उद्देश्य अटे आमानको जेतलो परमेश्वर निर्माण करे छथि सृष्टि करे छथि ताकर माने से भाबी चिंती आमानको सृष्टि करे छथि ताकर गौरव करबा निमते आ ए वाक्य प्रत्येक कोणे कोणे पहुंचेबा निमते जदि आमे साक्ष्य दउछु आ जदि परमेश्वर को वाक्य जाणुछु अनेक लोक अछथि जो मान को पाखर वाक्य पहुंचु नै आ माने जदि एते छोट विषय भी फ्रेंड द्वारा फोन द्वारा अनेक समय टाइम स्पेंड करत जदि हम प्रभु को वाक्य दे से मान किछि उत्साहित करि पारछु ताहा परमेश्वर को गौरव निमंते करछु आ आज आमे एक चुनौती देबा दरकार जे आज मध्ये परमेश्वर हम मान वाक्य द्वारा जो कथा कहउछन्ति आमे अन्य मान को निमंते साक्ष्य सब करबा दरकार परमेश्वर आज हम समस्त को आशीर्वाद करतो अनुग्रह करतो ए छोट वाक्य रे परमेश्वर कथा कहले विश्वास करी जगरे प्रार्थना करबी छोट प्रार्थना करबा धन्यवाद पिता परमेश्वर तुम्हें महान परमेश्वर अट आरंभ शेष पर्यंत राजा तुम्हें साहाय्य करो अनुग्रह करो प्रभु को से मत धन्यवाद दूची प्रिय प्रभु अनेक समय प्रभु आमे अविश्वासता गति करूछु अनेक समय धैर्य हो जायछु प्रभु आज जो रोगिणी स्त्री और जो जयरास रज्य तुम्हें महान कार्य करो पापा निराकरण करो प्रभु से पर तुम्हें आमान जीवन में मध्य करूछ
अन्य मान जीवन भी मध्य करूछ यहाँ जेपरि आम विश्वास करूँ आउ ये विश्वास नहीं प्रभु जीवन शेष पर्यंत जेपर पहुंची पारे से तुम्हें आम प्रत्येक जन को स्पर्श कर ए जगह जेते जन अच्छा बापा प्रत्येक जन हृदय कथा कह प्रत्येक जन को प्रभु उत्साहित कर प्रार्थना करे प्रत्येक जन को प्रभु धैर्य धरवा शक्ति सामर्थ्य जो प्रार्थना करुचे हे प्रिय प्रभु विशेष कर बापा को तुम्हें प्रत्येक की प्रार्थना को शुणी अच्छ आ उत्तर दे अच्छ विश्वास कर छोट प्रार्थना यीशु का नाम मांगुछे आमेन थैंक यू प्रभुଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର କି ପ୍ରକାର ଅଟେ ଆଉ ଆମ ଜୀବନଯାପନ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କର ଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଚେତାଇ ଦେଉଥିଲେ କି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ आम अंतर सहित हबार अच्छे आम भरोसा अंतर सहित हबार अच्छे ताहले प्रभु आम जीवन कार्य करने प्रभु सुजोग पाई था सुंदर वाक्य निमंते प्रभुଙ୍କର गौरव हो आ प्रभुଙ୍କର दासी को विशेष विशेष धन्यवाद प्रभु आहरी आपण को आशीर्वाद करंतु एवं तांकर राज्यर अभिवृद्धि निमंते से व्यवहार करंतु आ वर्तमान आम शेष पर्याय पहुंचीछु आसु आम समस्ते अपना स्थान में छिड़ा हेबा अनुरोध करेंगे पालक से शेष प्रार्थना करेंगे शेष आशीष प्रार्थना पर शांति शक्ति चेतना सांत्वना प्रत्येक स्वतः भक्त प्रत्येक स्वामी विश्व रक्त विश्व नाम